창이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. 아파트 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 kissy face senti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma dari absen 32. Saya Rosa Aulia dari absen 30. Saya Ratna dari absen 27. Saya Haulipa dari absen 12. Saya Julian dari absen 14. Saya Lutfi dari absen 15. Kami akan menampilkan gerak dasar pencaksilat yang terdiri dari 17 gerakan. Selamat menyaksikan.